Micka, pa ti nemaš pojma da snimaš. Daj to meni, ajde. Tako. Evo ovako. Nije nas bilo, pa sigurno 2 mjeseca. Mislim da ima toliko kako nismo ništa snimali. Nije da se nismo kretali po prirodi, ali nisam snimao. Zadnji video snimio sam u snegu. To je bio sami početak proleća, a sada se proleće bliži kraju. Kada sam snimao video zadnji put, temperature su bile ispod nule. A zadnjih 7 dana temperature se ne spuštaju ispod 30 stepeni. Jedino noću malo osveže, pa eto, može da se diše. Najveći razlog zbog koga nisam snimao bio je upravo ovaj motor. Takmičenja smo imali iz vikenda u vikend. Ali sada je sa vožnjom gotovo do jeseni. Ovog vikenda, to je prekojuče, na zadnjoj trci smo isprljali motor i tako je ostao. Nisam stigao ni da ga operem. A sada ću ga lepo oprati, evo šta vidim. Ovo sam sada vidio. Taj šraf je ispao i morat ću da stavim drugi. Dakle, motor sada perem, parkiram ga, pokriću ga isto kao što je gaz pokriven. I tako će stajati do jeseni, ostale su nam još 2 trke na jesen i ovaj šampionat smo završili. A ovdje su i pehari od prethodna 3, u stvari od prethodna 4 vikenda. Zadnja 4 vikenda svaki je bio sa peharom. Nismo se kući vraćali bez pehara. Međutim, danas taj Kawasaki nije tema. Danas smo u ovoj garaži zbog tema. Otišli su mi leževi u vratu. Nisu otišli, nemaju lufta, ali vidim da volan zateže, tako da kupio sam nove i danas ću ih zameniti. To ćemo uraditi brzinski. Evo je, probudila se. Princezo, jer si se naspavala. Ovdje je u garaži, lepo, i tu ona provodi svoje vreme na hladnom betonu u ovim vrelim danima. Pomalo idemo na reku, ali uglavnom je ovdje na betonu. Sada, pošto više nema trka, imat ću mnogo više slobodnog vremena za sebe, ali i za pse. Prvi slobodan dan, palimo kvada i idemo na kampovanje. Ali pošto su temperature prevelike, moramo otići stvarno visoko i potražiti neki ledeni potok kako bi uspjeli da se ohladimo. Inače, vodim ih skoro svaki dan tu na reku, jer ja živim blizu reke. Isplivaju se, gnjure, dobro ih umorim, pa ih onda vratim kući. U zadnje vrijeme najviše pažnje posvećujem ovoj princezi ovdje. Ona je sada porasla. Ima 9 mjeseci i dobro me sluša. Najviše radim sa njom jer ovaj period je najbitniji kako bi je lepo upravio u dalji rad. Mnogo je mirnije od Živka, nema tu vrelu krv kao što on ima. Ona ume da se smiri, ume da stane. Možda me i bolje sluša od Živka. Da, Milici posvećujem najviše pažnje, ali ne zapostavljam. Evo, ukrade nešto. Šta si uzela to? Vrati tu četku ovamo na mjesto. Iako sa Milicom najviše radim, ali ne zapostavljam ni Zoricu, ni Živka. Njih vodim, trče uz biciklu, kupaju se, ali oni su naučeni. Sada je ona ta sa kojom najviše radi, sa kojom najviše priča, sa kojom najviše razgovara. Danas imam obaveza i ne mogu da stignem. Potrebno mi je nekih možda sat vremena da zamenim te leževe. Tako da ne možemo danas da idemo u prirodu. Ali prvi slobodan dan, prva slobodna 2 dana, hvatamo i bežimo visoko u planini. Prvo idemo na kampovanje da se dobro odmorimo od trka. A sljedeće slobodne dane idemo na pecanje. Beži sa tog sunca, da li si blesava? Micka, dođi vamo, ajde. Neće, ne vredi. Vidi da se ona opružila. Pa crna si, upalit ćeš se na tom suncu. Beži ovamo, Micka. Ma jok. Neće.
Nauči je nešto, Zorka. Prvo ću da zamenim ovaj donji, pa ću njega da vratim i ovu plastiku od sata ću da pričvrstim za njega, pa ću da skinem gornji i tako ne moram da skidam ni komande, ni sat skroz, ništa. Non stop će po nešto biti prikačeno i spasao sam sebe pola sata posla. I odvijanja mnogo šrafova i pamćenja gdje koji kabel mora da se provuče i gdje koji šraf mora da se vrati. O, pa da li si toliko zapeo da nećeš da izađeš? Naspavali spava. To je stari, za koji sam se baš pomučio da izađe. Ovdje su sada novi ležajevi. Imamo i nalepnicu. To nam treba. I to nam treba. Ovo ide gore. Evo ga donji ležaj. Možda mi je bilo lakše da sam zagrejao malo i da taj ležaj samo klekne, ali dovoljno mi je toplote i bez brenera. Tako da sam uzeo i sa Radam cigerom navukao ovaj ležaj da ga ne bi čukao. Idemo. Peva kanarinac ubiva. Kako se krije? Ne da mi da ga vidim. Stavimo to tako, samo da moram da pripazim da mi nešto ne ogrebe. Gore je mnogo jednostavnije i prostije za zamjenu.
To je sve. Sve što imam, to je da vratim drugi ležaj, ovu gumicu da zamenim i ono što ovdje nema, možda je ostalo ovdje, nije, ide još jedna mala gumica. Evo i golubovi galame, vrućina im je. Vrućina, jel? Pa imaš vodu, siđi pi vode. Ti ne čuvaš jaja sigurno. Ti si muški, znam ja tebe. Ruža moja. Zorka, nemoj da obališ to. Posle moram da perem pa ponovo da mašem. Ej, ne diri to. Podmazuješ zube, a? I što nema još jednu ruku sad. Up. To. Samo da te uhvatim. Ajde, uhvati se. Gledaj, gledaj. Kosa pun ispada iz ruke, to. Posao završen. Spakao sam motor, ležajevi lete. Sve što smo planirali za danas, završili smo. Vrućina je stvarno velika. Sada ima 36 stepeni. Ja moram da se vratim nazad na svoje obaveze i poslove, pa prvi slobodan dan, kao što sam rekao, idemo da pobegnemo što dalje i što višlje odavde. Da se lepo raskladimo, da prenoćimo, da odmorimo, da se naspamo. Jel tako, zverke?